स्पीड न्यूज के स्पॉन्सर हैं हसन मदीना टूर्स एंड ट्रैवल्स, बरसों से हुज्जाज इकराम की खिदमत में मसरूफ। भरोसा आपका, खिदमत हमारी। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं अब्दुल खादर। आइए 18 नवंबर की देखते हैं स्पीड न्यूज। हज 2026 के लिए सख्त तिब्बी शराइत नाफिज, गैर फिट आजमीन की फौरी डिपोर्ट पॉलिसी का ऐलान। गुर्दों, दिल, जिगर और एजाबी अमराज के मरीज नहीं कर सकेंगे हज। गजा में अमेरिकी ज़ेर क़यादत फ़ौज की तैनाती पर UN कौंसिल में मीटिंग। मुख्तलिफ उमूर पेश नज़र रखे जाएंगे। रूस की जानिब से वीटो के इस्तेमाल का भी अंदेशा। फ़लस्तीनी रियासत की मुमकिना UN मंजूरी पर इंतहा पसंद इसराइली मिनिस्टर बेन गवीर की जहर अफशानी, दी खुली धमकी। बशमूल महमूद अब्बास की गिरफ्तारी, फ़लस्तीनी अथॉरिटी के रहनुमाओं के कत्ल की कही बात। सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान दौरा अमेरिका पर पहुंचे वाशिंगटन। सदर ट्रंप से की मुलाकात और बाहमी उमूर पर बातचीत। खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान की हिदायत पर दौरा। शेख हसीना को सज़ाए मौत के बाद बांग्लादेश में शदीद बदअमनी। ढाका में तशद्दुद, फौज तैनात। ढाका यूनिवर्सिटी में जश्न, सड़कों पर हंगामे और तसादुम। ईरान ने हिंदुस्तानियों के लिए वीज़ा फ्री एंट्री को रोकने का कर दिया ऐलान। रोजगार स्कैम के पेश नज़र फैसला। वीज़ा फ्री दाखिले के वीजा इस्तेमाल को रोकने इक़दाम। इंतहाई खतरनाक और कट्टर नक्सलाइट्स माधवी हेडमा एनकाउंटर में हलाक। आंध्र प्रदेश के एलूरी सीतारामा राजू जिले में हुआ एनकाउंटर। सिक्योरिटी फोर्सेस पर कई हमलों में था मुलव्वस। बंगाल में SIR जारी। फर्जी वोटरों और मुतवफ़ी वोटरों का पता चलाने लिया जाएगा AI से काम। इलेक्शन कमीशन का ऐलान, एक से ज्यादा मुकाम पर इंदराज का भी पता चलाया जाएगा। आसाम में भी SIR का EC का ऐलान। आसाम में आइंदा साल होंगे असेंबली इलेक्शन। NRC का मसला ज़ेर इल्तवा होने से SIR करवाने से कमीशन का गुरेज। दिल्ली कार बम धमाके की तहकीकात में पेशरफ्त। ED के अल-फलाह यूनिवर्सिटी और मुतालिका अफराद के खिलाफ धावे। यूनिवर्सिटी सदर जावेद अहमद को 2 समन जारी। नीतीश कुमार 20 नवंबर को बिहार के वज़ीर आला के तौर पर उठाएंगे हल्फ बर्दारी तकरीब में PM मोदी समेत दीगर शख्सियात करेंगे शिरकत। EVM में पहले से 25,000 वोट थे मौजूद। RJD लीडर जगदानंद सिंह का दावा। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग पर भी उठाए सवाल। बैलेट पेपर की वापसी की बहस तेज। आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को 2 पैन कार्ड्स केस में रामपुर मजिस्ट्रेट कोर्ट ने सुनाई 7 साल कैद की सजा। गलत तफसीलात इस्तेमाल कर 2 पैन कार्ड्स बनवाने के इल्जाम में मुजरिम करार। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की MLA मुफ्ती इस्माइल के हमरा मरकजी वजीर किरण रिजिजू से मुलाकात। अक़लियती तरक्की के लिए तजावीज़ पेश। उम्मीद पोर्टल की रजिस्ट्रेशन में तोसी की भी दरख्वास्त। मदरसों की जांच करवाई जाए, मिलेगा हथियारों का ज़ख़ीरा। विश्व हिंदू परिषद की रुकन साध्वी प्राची की जहर अफशानी। मुल्क में इमरजेंसी लगाने की सिफारिश। PM मोदी को खत भेजने की कही बात। करोड़ों की माली धोखाधड़ी का इल्जाम। हैदराबाद के हमूद सिद्दीकी को इंदौर पुलिस ने किया गिरफ्तार। अल फहद फिनलैंड लिमिटेड शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट कंपनी के नाम पर इन्वेस्टर्स को 20% मुनाफे का झांसा, लाखों रुपए जमा करवा कर फरार। IMEI रजिस्ट्रेशन पर सख्त ज़ाब्ते नाफिज। छेड़छाड़ पर लगी पाबंदी। छेड़छाड़ टेलीकॉम एक्ट के तहत जुर्म करार। इस्तेमाल शुदा मोबाइल खरीद व फरोख्त से पहले तस्दीक लाजमी। सऊदी अरब बस सानेहा नाशों के शनाख्त और तदफीन के इंतजामात के लिए तेलंगाना का वफ्द पहुंचा सऊदी अरब। जिद्दा में हिंदुस्तानी कौंसल जनरल से मुलाकात। तमाम ज़रूरी कार्रवाइयाँ तेज करने पर तबादला ख्याल। सलमान खान और अजय देवगन का बड़ा ऐलान। हैदराबाद के भारत फ्यूचर सिटी में जदीद फिल्म स्टूडियो कायम करने का मंसूबा। तेलंगाना राइजिंग समिट के दौरान MOUs पर दस्तखत मुतवक्को। हैदराबाद के गोशा महल में गहरी खुदाई के नतीजे 5 मंजिला इमारत में पड़ गई दरारें। खुदाई से इमारत की बुनियाद कमज़ोर। शहरियों में तशवीश। इमारत को फौरी खाली करवाने का हुकाम से किया गया मुतालबा।
حیدرآباد میٹرو کے اوقات کار اب گوگل میپس پر ہوں گے لائیو، مسافروں کے لیے بڑی سہولت، تلنگانہ RTC بسوں میں بھی جلد لائیو ٹریکنگ پلاننگ سسٹم۔ حیدرآباد کے راجیو گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو بم دھمکی بھری ای میل موصول، سیکیورٹی الرٹ، دھمکی نکلی جھوٹی، بم خدشے کے بعد انڈیگو فلائٹ کو لینڈنگ سے قبل ہی موڑ دیا گیا۔ خاتون کے گلے سے دن دہاڑے طلائی چین چھین لی گئی، شامیر پیٹ میں واقعہ CCTV کیمرے میں ہوا قید، پولیس نے درج کیا مقدمہ۔ ٹو ویلر کے پہیے میں پھنس گئی ساڑی، گاڑی سے نیچے گر پڑی خاتون، موقع پر ہی ہلاک۔ منچریال میں دردناک حادثہ، خواتین ساڑی یا برقع پہنے وقت ٹو ویلر پر کرے خاص احتیاط۔ حیدرآباد میں آج سونے کی قیمت میں کمی، 22 کیرٹ سونے کی قیمت گنیش اینڈ کمپنی جیولرز کی پیشکش، 22 کیرٹ 1,13,350 روپے فی تولہ، 24 کیرٹ 1,25,500 روپے فی تولہ، جبکہ پیور چاندی 1,600 روپے فی تولے پر برقرار۔ یہ تھی اب تک کی 25 اہم خبریں۔ BBN چینل کو سبسکرائب، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ روح کو سکون، ایمان کو تازگی دینے والے ایک مبارک سفر کے لیے امتی مسلمہ کے لیے ایک بے مثال موقع۔ ڈیلکس عمرہ پیکج 81,000 روپیس میں، سپر ڈیلکس VIP عمرہ پیکج صرف 99,000 میں۔ حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز کا ایک ہی مقصد، ہر غریب اور صاحب استطاعت امتی مسلمہ کا حج اور عمرہ کم سے کم رقم میں ادا ہو۔ دیدار کرے کعبہ اور مدینے کا حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز کے ساتھ۔ پہلا عمرہ معلم کی نگرانی میں، دوسرا عمرہ مسجد جرانہ سے، سب کچھ عالم دین کی رہنمائی میں۔ مکہ 5 سٹار اور 3 سٹار ہوٹلز صرف 200 میٹرز پر، مدینہ 4 سٹار اور 3 سٹار ہوٹلز صرف 50 میٹرز کے فاصلے پر، AC روم اکوموڈیشن، ویزا، ٹکٹ، روزانہ 3 وقت حیدرآبادی ذائقے دار کھانے، AC بس ٹرانسپورٹیشن، شولڈر بیگ اور ہینڈ بیگ فری، گائیڈ کے ذریعے مکہ اور مدینہ کی مکمل زیارتیں، لانڈری سروس، زمزم، ریاض الجنہ کی نماز کا اپوائنٹمنٹ، ڈائریکٹ فلائٹس۔ اس کے ساتھ ساتھ فارن وزٹ ویزا کی سہولت بھی دستیاب۔ UK اسٹوڈنٹ ویزا، بیسٹ یونیورسٹی سکسیس گارنٹی، فارن وزٹ ویزا کی فاسٹ سروس رہے گی۔ شب معراج، شب بارات، رمضان کریم کے 3 سٹار 5 سٹار لو بجٹ عمرہ پیکجز کی بکنگ اب شروع ہو چکی ہے۔ لینڈ پیکج اور کلاک ٹاور، ہلٹن عمرہ انڈیویجول پیکج دستیاب۔ ایک ضروری اعلان، حج 2026 کی بکنگ جلد بند ہونے والی ہے، محدود نشستیں باقی ہیں، صرف 5,50,000 روپے اور 4,80,000 روپے، 1 منتھ پیکج اور 20 ڈیز کا پیکج، جلدی کریں۔ وزٹ کریں حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز، مین آفس بلہ گوڑا بسائڈ مارول پیلس، سبحان کالونی، حیدرآباد۔ برانچ آفس بیگم پیٹ، اولڈ ایئرپورٹ روڈ، نیئر کمس ہاسپٹل۔ کرناٹکا برانچ آفس، فریزر ٹاؤن، بنگلور۔ آج ہی تشریف لائیں اور اپنا مقبول سفر طے کریں۔